न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद। को अनुरोध करेছি সে কিছু অভিভাষণ রাখবে এবং তাଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପତି ମହୋଦୟ এবং প্রকাশিত করদল ভারতবর্ষের বাগদেবী জ্ঞানর দেবী সরস্বতী সমস্ত কিছু কহিবার সুযোগ মিলিবারু মতে মু নিজକୁ ধন্যবাদ କରୁଛି। এই বিদায়কালীন সমারোহরে আমার ডক্টর শ্রীযুক্ত পতিসাল মহোদয় वर्तमान यही सभा को सांग करुची और अनुरोध करुची समस्ते अन्न ग्रहण करके जीवे आमर ओडिया भाषा साहित्य विभाग आपण निकट में कृतार्थ हेब सभा सांग पाओगे ना हम भूल